Tonight is the night. Welcome to the JR Show. Welcome to the JR Show. Tonight is the night. Welcome to the JR Show. Tonight is the night. Welcome to the JR Show. Tonight is the night. Welcome to the JR Show. Tonight is the night. Aniya na punta sa show nga gabi ragid mahitabo. Diri sa Tonight is the Night. Welcome to the JR Show! Woo! Welcome. Woo! Now, do you love food? Kaya ato ang guest for tonight loves food. In fact, food is his life. Nagsige na siya adtog mga kananan, mga restaurants sa iyang mga vlogs to find the best food out there. Atong amigo nga dili gwapo pero mo iuso, Bunal Chuy. Please help me welcome Mr. John Michael Apurado. Woo! Bunal Chuy! Bunal Chuy! Thank you guys. Thank you for having me on your show, JR. And to all my supporters out there and followers, I'm really glad. This is going to be my first time with the Okaraga band and of course the rest of these wonderful people around here. But let's talk about food. That's very interesting. Lagi. Okay, mo magid ay mo ang kuan, sir. No nya, mo na sir nga salamat kaayo sa pag-ari, no karong gabi una. Way problema anytime. Unya ang atong purpose gid aning show is to know the person behind sa katong mga food vlogs, no, sa imuha. So atog yung ila-ilahon kinsa magid si Sir John Michael, no. So ang ako sigurong kuan, sir, kay apan tan-aw sa imuha mga videos, no. Malingaw jud ko sa imong witness, sa imong kuan, and na kay mga punchlines nimo nya ako malingaw jud ko, especially sa imuhang kana ganimong intro nga kanang ingon ka nga inyong amigo nga dili gwapo pero may uso, Bunal Chuy. Now I think mo lang siguro na akong opening question, was there a backstory sa kana nga imuhang pagka-witness or sa kana siya nga line sa imuhang intro sa imuhang mga videos? I'll answer the first question. What did you pageant? No? So if we're looking at the backstory behind Bunal Chuy, it's always going to be an expression in the streets, and I love talking to people in the streets, not the literal ones, but the ones that are kana bitong tambay ug ba pero you know they're smart. So when that expression came into being and maingon nga bunal lang Chuy, bunal lang yun, kumbati lang ana. So for me it gives that idea of bunal, padayon, kumbati, ay undang. So it's always that hope. A lot of people would say in Bisaya, padayon, right? Because naagyug kay maayong kaabtan kung mo padayon ka. In my own little way and expression, I'd say bunal Chuy. So Chuy is like bye, sangod sa bye, pre, brother, right? Or Chuy. So para malahi, I'd say ganahan ko bundak kay ba? I'm in the content creation world, so I wanted na bundak siya when a lot of people and you know how it is with people's dali kayo mawa ang focus ba. So kung ma-capture nimong focus sa imo palang intro, kuha na kayo. Ingon pa lang Bunal Chuy. Okay, interesting. So they would want to follow and watch your video. So wala gid siya ingon na ka deeper meaning, sir, but I would say, or can I call you JR? Sure. It's just really the fact nga I wanted to be catchy because in the content creation world, if you're not catchy, you better pack up your bags because that's how it is. Now, ikaw, sir, is kuan jud ka taga Cebu jud ka? Oh no, my parents are from San Carlos City, Negros Occidental. Okay. Pure Negrense and San Carloseño. Shout out to all the people from San Carlos City and my family members. And of course, when I started my career, diri gid sa Cebu. So, funny thing, because when I started my career here in Cebu, I started in the BPO world. It was the early years of the BPO world. And then I joined Convergys Philippine Services. They're no longer in the playing field, but of course, a buyout from a buyout. And I've learned a lot from the industry while I was studying law. So, I was studying law at that time, completing my law. I started in Southwestern University, FINMA. And shout out to all my professors and classmates. And then after my law degree, I want to make sure to focus on my career. But
after I got what I wanted to be in training, communications and training. I got in, so I plan again to go back to school. So I took my master's in applied linguistics, and after probably a year, I've decided to just go for it full blown. I did my doctorate for applied linguistics, but I have to travel to Silliman because I finished as well my JD, my Doctor of Jurisprudence in Silliman University in Dumaguete. Because at the time there was still a business class program, so the entire weekend you'd have to stay 7 to 5 for an entire week's class, supposedly on a weekdays, and that's it. So I'm really in the academe. I wanted to make sure that I'm not there for the title. A lot of people say, "Dagan ka giskwela kay ngano kanang Herbert Bright." I don't see it that way. I always see the academic part of my background as learning, good sir. Because magamit yun na ko siya anytime. I'm in the corporate world, gamit kayo na ko ang law. Still in the corporate world, gamit kayo na ko ang applied linguistics because I'm always in the training department. I'm always in communications. I'm always making sure that the business would grow in the communications part and product-specific training. And of course, it entails training and communication and development. So, gamit kayo na ko. So, no one can tell me nga, ano mo ka nagabugado? So, mo po na akong bawas diretso dayon. Ano mo po ka nagabugado? Diba? So, di man na ako field. And I would always say, ang pag-abogado, ang pag-doktor or anything, dili man na siya. You're not born with it. Sure, there are probably people nga, family of lawyers, family of doctors. But Generation na ginila. Generation. But you cannot force someone nga mag-doktor gyud. Kung ma-doktor, kung ma-abogado. And I've been telling people, I did not take the bar exam, not once. And a lot of my professors, college professors back in law school would say, "Dong, take na dong. Nanatawon sa mga probinsya-probinsyang bar exam, di na kamlargag Manila. Sa una, imo rami rasonan, nga layo kay Manila, 4 Sundays and everything, hubog na pug ka." And I would always say, nanalagi localized. But the deeper reason, probably for me, I'd say, init kog dili gid bagay pang abogado. Of course, the wit and the init og sure, to fight back and to make sure nga, kana bitong you have the right, fired up ka to make sure that the case stays on point and everything. But lahi magud akong kainit sa so I have to control that. And a lot of my classmates died and professor in the field. Kabaw man gyud nga mga nangamatay gipatay and everything. And mga backstories ba. So I'd say dili gid di para nako. And I decided a long time ago not to take the bar, not to become a lawyer. Happy ko for the lawyers that I have, friends that I have now that are lawyers, the classmates and family members perhaps. But dili siya para nako. And I've made peace. Okay? I made peace with that a long time ago. Nga di jud ko mag-abogado. However, kung ang mga tao, ang punto is, so, dili ka may mong attorney. Di ka matawag attorney. Okay. Dili ko again si Doktora Lourdes Libres Rosaroso nga abogada, doktora. Naa naman ko'y PhD. So, title-wise, I'm still a doctor. So, when I sign, there's still a doctor on my tail and the PhD on my tail. And I have my master's and I have a lot. So, dili na siya pang lapida nga title, right? It's always going to be what you've learned from that degree and apply it in the real world. This is the point, guys. And for all the people that are law graduates, dili man dapat ka abogado to apply the law. The knowledge of the law itself would give you the complete arsenal of fighting your daily lives or cases that you will encounter in the future. Or probably, I don't know, if you have some deals that would have legal concerns. And that's very helpful to me right now. And mo lang ako ma-advise, guys. A lot of people kato mga why pasar-pasar og bar, katagi kung gusto gyud ba abogado niya, wa intay pasar-pasar. Kay kaning abogas siya, guys, dili ni siya pabraytay. Mo agree gid tanan ako bisag kinsa pa, bisan pa siguro head sa Supreme Court mo agree nga dili ni pabraytay. Okay? Condition, pagtuon, saktong pagampo. Mao gid na. And probably I've talked a lot, so Bitaw sa niya, ganahan ko sa imuhang point yun nga regardless of like ni human ba ka or nahimo ba kag nga title, is imuha is it serves a purpose sa imuha kay sa imuhang daily lives magamit man imo. Ganahan ko ana nga point niya.
ako po sir is I want to talk about your childhood, no? And of course, para kita sa food. What was your childhood like and how did it influence sa imong relationship with food? Good question, Jay. Because I think a few days ago, I was talking to my dad. I was talking to my father. And he was the one who really influenced me with food. Both my parents probably can cook very well. Pwede mo nilang lutuon. I'm kidding. But, you know, they could cook very well and expose ko sa idea nga you have to be in the kitchen to be exposed. Kanang bitong idea, sir, nga. A lot of people would go, ganahan kay ko mag-chef. Ganahan kay ko mag-doktor, ganahan kay ko mag-engineer, ganahan ko mag-seaman, hindi ka ba umlangoy. Ganahan kay ko mag-chef, unsa pa may maghimo karon to develop that skill or ning eskwela baka tan-aw ra kog TV. Sure, kay ma-chef mangyud ka, right? That's my point. So growing up, my parents would always expose me to the right exposure. Nga patan-awon gyud ka, pasuwayon gyud ka, ipakita sa imong unsaon and then you have to do it. Probably not the best the first time around, but they're gonna let you do it again and again, perfectly this time. And you've mastered. Not probably the best humba in town, but that's a good humba, right? Coming from like a family recipe or what. So exposure sa family. And then ang mantra gid sa akong amahan, nagid diha gasunod ang mantra sa akong amahan nga, we're not rich. I'm not from a well-off family, but ang gihimo gid sa akong amahan is every time mag-dine out me, because it's a culture for us. Akong papa is a social butterfly. He would want to make sure nga we taste different kinds of food nga di lang may muadto usa ka kananan settle for it like for 50 years more gid mong balik-balikan. No, we have our favorites, but we always go to different kinds of restaurants nga ang yaon ang isulti gid nako, tilawi usa ang pagkaon, kung maot di maot, kung nindot is nindot, basta nakatilaw ka di ka maihas. That's mo ginining lubong sa akong alimpatakan o gitiltil sa akong amahan nga ang pagkaon journey na nagibati na nindot. So if you stick with it, kay ganahan ka sa pagkaon, din ganahan ka, og dili ka ganahan din likayan nimo, but wala kay mahay because you've tasted that kind of food. So ako sir, growing up wala gyud ko na ignorante bisag unsa nga food because my father is naay mentalidad ngayon nana. So kung sa ako nagadala sa akong kaugalingon and would eat a lot of food, grabe gyud ang experimentation because the bracket was set so high. Kay bito pag childhood pa lang mo, exactly. Mo nang nakanindot pod sa mo kay I'm thankful pod sa akong parents nga hilig gyud kog pagkaon. Now do you remember sa what age ka nakat-on gyud og kuan sir, and kung nakat-on ka ng age, what was the first meal or food nga imong naluto? Not to be exact on the age, but probably during my teens. Nga muluto na gyud ko. Nga 10 years old man. Probably 10, 11 nga muluto na gyud ko nga complete meal. And as far as I could remember at the top of my head, I know you're not familiar with, some of our viewers probably are not familiar with takway, but takway, are you familiar, JR? So ang takway, kuha na siya, murag gamot sa gabi. Gamot sa gabi. Sorry, okay. if I'm wrong, please make a comment and make sure to correct me with the technicalities. But gabi nga plant, na siya gamot. And then, mga string beans ra siya nga size gyud. And then, ang mahimoan na is putlo na siya. Then sa among province, sa among city, available kina siya baligya. Mura siya og ang iyang naong is string. Mura gyud string, mura siya string, but not green. Kanang gamot gyud naong unya. Ang himuon na is imo siyang i-adobo. Pati suka lang gud the basics. You have to saute garlic and chilies kay hilig mo koghang. And then you drop it off sa kawa or kaha ninyo, and then imong patisan og suka, timplahan according to how your taste bud would see it fit. And that's it. So mo to ang pinaka basic, but until then, by the way, shout out kay ang kaming taga San Carlos, nami food nga proud kay me. It's bichuelas. It's habichuelas in la lengua español, pero it's bichuelas. It's like kidney beans, white kidney beans. Diri magud sa Cebu, ang white kidney beans isagol ninyo sa halo. Iminatamis siba. Sa among city, because of the strong Spanish influence, ginalat-an na siya murag munggos. Nya baboy gyud na ang paris niya. Subak bali murag ilata gyud siya nga humok gyud kayo nga kana bitang melts in your mouth, humok, and then the kidney beans,
and repolyo, depende na nimo. Or papuwahon ba nimo gamay through tomato sauce, but gamay napoy uban di ganahan. But mo na siya. So aside from takway, that's the first good nga makaingon ko closed eyes kaya kay na kong lutuon. Which is katugid imong na first nga Mga naluto first. gid. And then a lot of things followed na. Of course. Because ang kuan ra man gud, ang pagluto makabaw lang ka sa sugod ra may lisod. Makonek-connect naman mo, mura ra din siya gingunan ni. So itry ni mo itry. But of course, you have to make sure nga mo make sense sad. Lagi. Ayaw pagutan Bisaya, unya lunoran ni mo baka. Di ba? Murag simang, di ba? Simang yun Wa pa na. si ko kakakuan na nanay. There was one time ning react gyud ko. Kanang mukha am gyud ko karon react. And guys, don't get me wrong, moadto man kog mga nindot nga mga restaurants and the top tier in the city and in the world. Mukaon jud sa jud kog pongko bisan paghapa-hapa basta pa nay pagkaon. And then one time ning ukab ko sa kaldero. It's utan Bisaya. Pero nilutaw mang carrots. Carrots, nay, wa na ko nasabti ba? Nya nako. Kasi nagbutang Nindot ni siya. Nindot ni siya nga kanang mix-mix. Libog ko kung akong giabrihan is utan Bisaya or halo-halo. Anong ning nay carrots kanang nya daghan jud ba? Ay ito natagakan lang nya. Nagi siya sa gol. Could be experimentation, but at least the experimentation would make sense bitaw. Because ang utan Bisaya does not involve carrots at all. Oh, good. So lingaw sir, lingaw ang kalibutan sa pagkaon. Lagi. Nya, kuan sad sir kanang kuan ko sa imo kay you're not like a typical food vlogger no nga kanang like mutilaw ra gid ikaw is kay baw jud ka mo luto. So like na kay baw ka sa distinction ba kung unsay lami gid og sa di like let's say for sa ako nga di mo ko kay baw mo luto ako ni baw ana nga mo luto sir kay ini tubig. Mo tanas mama unsa man imong giluto? Ini tubig hot water dito. Pero mo na ko point sir ba nga ako kay kumutilaw ko lamian na ko pero ikaw nga kay bawo na kamuluto, makaybaw jud ka sa distinction of, lami ba jud ni kay bawo makamuluto. Gianad sad gyud po ko sa akong papa sir. Thank you nga na-remind ko nimo anak. Gianad ko niya nga every time na ko'y matilawan and feel na ko kay lami jud nito sa akong paminaw or maot mismo. Nya ako i-present niya, ako siyang pakanon. Moa din na siya. Way lami. Kani lami. Nagi na siya degree so gadako ko nga naagyo evaluator sa balay, food critic. Nga walay professional background and technical training about culinary arts pero anad sila kay ang akong grandfather mausad. Kuan sa Grabe kay siya ka particular pud pagkaanan mo luto pod. So ako gina-base lami bagyud, dili bagyud lami, right? And moto nga nagtukod ko sir at some point nagtukod ko I follow the family business nga food restaurant. Aporado Chicken House was once a name in Cebu. Nag-branch outside ko nga ako lang pero ang ubang operations akong auntie ug sa akong uncle. So naghimo ko kakuha akong kusinira mura gid nagmuagi og bar exam. Kaya ako ginang tilawan tanan nay sorry di ta ni ma-present. Pwede ta ning himuog ingon ani. Mo advise you ko kay of course I'm bringing the name of the family business at the same time ang lasa is hit or miss, ang restaurant hit or miss. Mupalit na nimo, maot gani mong pagkaon, okay, kanon ra na sa Pinoy. Pinoy di bigini reklamador. Nagi reklamador. Pero in general, Pinoy, mo anar gina, ay, parat lagi, hutdan na lang. Pero di tambalik. Diba? Tinod. Naman na yung receipt, di na ginambalik. So, unsa may repeat orders, unsa may repeat nga, the assurance nga mubalik imong customer kung maot kag pagkaon. So you have to call, I'm sorry for the word, but you have to call out on your own BS on food. Kumayon ka, lami lagi ni. Sure, lami sa imong baba. Not necessarily sa ubang tao lami man. Tinod. So, kinahanglan gyud ang improvement all the time. Was there any specific meal or like food tradition nimo that made long lasting sa imuha nga gikan pa sa una niya ni kuan gapon sa imuha karon like let's say for example like is there any birthday sa imuha nga nagid mo specific meal ana or like magpapista bagid like example pista maghikay bagid mo na ba kay nga that made a long lasting impression sa imuha until karon? Yes, to also share guys sa mother side nako maternal side ang akong lola my grandmother was also a very good cook, one of the best in our city before. So nagtrabaho siya before sa hospital, sila gid nang sa mga food sa hospital and all.
but ako natin mean hospital foods, but tabang ginang hospital food. But Tinood. kanang may mga okasyon, mga every dagko nga occasion, kwaon gid na siya bisag ka mga syndero sa Negros to cook for them. Ang mutatak gid ako sa akong lola is ang iyang bichuelas ay tulo. Iyang bichuelas, iyang dinuguan o ang iyang kalyos. Kana bitawng Lamian na libro sa gutom baka. na ako. Yes. So, namatay akong lola, I think, 3-4 years ago. But kami tanan mag-cousins and all, wala gyud nakakuha na mo sa actual taste and wala pud gyud niya gibilin or basig naa siguro sa mga bongbong sa balay mo ng pangitaon. Basig gisuwat niya mga recipes. But she started as a plain housewife nga kana bitawng rich kid from the province o niya di kasera everything karon nakabanam just kung lulo nga stricto kayo igluto niya di ganahan paluparo na tanan so kadlaw taon mamunit siya sa mga kuan nga and she started learning the craft until na perfect gid niya. That's why I would always say guys na kung di ka kay bawo maluto ron JR it's not too late di ka kay bawo maluto karon di kamo ka bawo mo bisag unsa diha makatunan gyud ang tanan if you wanted it. My lola of course pressure sa iyang bana and the family so nakatun niya and she was even you know na himo pa niya nga mas grabe gid ang craft so na believe me na believe ko sa akong lola na believe yun. But believe ko sa akong lola because she did it because of determination. Sir, I want to talk about sa imuhang food vlogging, sir, no? What made you have that decision nga magsugod ka sa imuhang food vlogging and when did you realize nga mo na imuhang passion or mo na imuhang buhaton sa imuhang kinabuhi? Two things. Stress reliever and of course di ko magpaka-ipokrito kanang kwarta-kwarta naman lang ginitanan magpadato tayo. But na naman lang yung platform ang social media for content creation for you to earn money, extra money. Why not? Diba? Kinsa man ko para mo balibad. Kinsa man ko para mo ingon nga ay di lang ko kay marag kaya. No. Let's cut that BS. Everyone wants to earn on their own pace. Nya nalingaw pag yun ka. Second, stress reliever because naman ko'y corporate work o niya naman yun kay stress. Bisang ganig wa kay work stressful gyapon kanang magsikag katog stressful biyan. Right? So naka stress level nga dapat nimong gukdon og pagngon. So mao pud siya ang makapawa sa kuha. Kay it talks about food. O niya 7-6 years ago nag-YouTube ko mainstream. Pero nga akong niche sometimes pagkaon, sometimes dili, sometimes travel. Katagkay ba? Mix pa to siya. Yes. Plus ang YouTube. By the way, guys, it's YouTube. It's not YouTube. Okay? So YouTube, guys, a lot of people would think nga sayon kay na mo upload lang kag video. Daghang kay technicalities ang YouTube actually. And ang iyahaan na is mas tag-as pag irang videos. So nawa ko spasi ning undang ko and focus on jobs and studies and everything. And then came out Facebook Reels. Diya nako nakarealize na. Okay, na mo pick up naman ang Reels kay 30 to 90 seconds naman ang Reels. So short siya, catchy kay ni. Kay ang attention span sa tao ron. Perting gamaya gyud, no? Exactly. Gahi pang toothpick, 'di ba? And taas pang ruler. So makaingon jud ka nga catchy ang Reels. And then ang uban sad ang kanang mga long form nga video makaya ra ba? Matwist ra. And then of course the monetization and branding, of course. So a lot of bigger brands would already ping me and would want to promote their brands and everything. So nakayon ko nga nalingaw na ko ni decrease akong stress level and at the same time dili pa mangyud ko milyonaryo level anang ubang mga brand mga names in the content creation, no, but layo pa ko pero layo na ko. Do you get it? Layo na kog naabtan pero layo pa kog dapat abton. And I wanted to make sure nga the content that I'm showing to the world, especially in the content creation and social media, is informative and at the same time maka-inspire og mga other food enthusiasts and food content creators nga mga bago. Kay usually yun gina mo message mo mention. Kaya ko pod honestly before this shoot I went to I would not mention the brand. I went to a brand name nga nag-launch pod sa ilang business and na ay mga dagkong names sa content creation sa food vlogging nga ila jud kay mo and everyone.
So, mangayo sa gyud kog tambagan na nila. Unsay mga mayong himuon, unsay mga nani. Because you don't stop learning. Diba? There's this I think it's a Latin dictum that would say and tell you in English na you study not for school but for life. So everything I'm learning mo sa school, everything I'm learning mo gawas na ko there is lahog na ko'y naging learning everything. And it's up to you to apply or not. But ikaw ang pildi kung di mo i-apply. Learning mo ni tanan. So it's always the learning part, and be humble enough to know that you're not the biggest guy in the room. You're not going to be the smartest. You're not going to be the tallest or everything, right? There will always be someone who's going to outmatch you in anything. So be humble enough to learn from them and share. Pay it forward. Share it to the ones that would need it. Information, food, probably some money. But di lang siguro sa money kayong puntaan. Mangutang. Mangutang mo sad ta. Diba? And you know how it is with content creation, daghan na kay mingon, kumusta? Pero og katong sa wa pa kas content creation, wa give sig period. Wagay. Yeah. Way mangumusta. Exactly. Do you remember sir sa imuhang first restaurant kang giadto, imuhang gikuan nga brand, and what was the experience sa imuha or expectation sa imuha, like first gud nimo nga pag-vlog ato nga restaurant? Yes, I could still remember this year. So nag-birthday akong mom, and we went to Busay, and so nangaon mi sa Busay katong the Busay gyud nga main, katong the attraction karon. And then right after, I told my dad nga mag-wine siguro ta sa Lavi, kay duol ra man Lavi in the Sky. So pagabot sa Lavi in the Sky, I told my partner nga mag-video ta, video may take me kay before the full-blown voiceover and reels and long-form videos, mag-video na gyud ko, sir. Magkangkong mga like pila ka seconds nga video, nga mo siya reel-ish that time. And then pag human sa video sa Lavi, kung sa may catchy. Lavi is a French wine, cheese, and the entire setup sa Lavi kay French-inspired ba yun, di ba? Sa Lavi Parisian. So, naghimo kog reel nga pataka nga French. I don't speak French, by the way. I know probably how to introduce myself in some words, but I don't know how to speak French. So nagpataka-taka kog French, human jud ako murag voice over, ni kagat man na. So then I realized nga ang pinaka first good nga video for reels, I think that was Dai Pai Dong. It opened, it's a Chinese restaurant in SM, kay bag-o naman ron ang food court sa SM. Nasa lay bag-o nga food court on top sa katong ilang ground floor. Nindot kayo. So, Dai Pai Dong, dito gyud full blown ako nga reels nga with voice over. But kato siya, hinay pa ang pick up sa ako. Muhanap ako, Bunal Chuy. Niya. Kanang chill. Mura kog naka-smoke nga porting hubuga nga inana ra ba, then I realized lutaw kayo registered mangyapon, pero na mangyapon ni pick up, pero I needed more. This is not what I wanted pa. Kanang okay, and then I experimented nga, let's take up pace daw. Bunal Chuy, and then amigo ni gwapo pero mo'y uso. Ni kagat man. Ang body na sad sa akong voice over, kinahanglan ako iswak from, let's just say, a minute of a reel nga masud ang akong voice over. Mo man ang challenge. Dili ang paghimo sa spiel kay obviously makahimo ra magyud ka kay Bisaya man jud. And I wanted to catch the attention of the Cebuanos and the Visayan people. So nag-create gyud kog Bisaya. Kanang tataw og laom pinulungang sinibuano. Kanang yung ludabi if you know what I mean. So I wrote those spiels niya. Ako jud siyang basahon. Yay lapaw. Ayay kuwang. Ayay di muswak. And then rhyming. So came rhyming. So girime-rhyme gid nako nga mo tunong gyud. And of course, rhyming with sense. Kay let's kay mag-rhyme kanya. Simang ra ba? So you have to make sure mo swak imong rhyme na ay sense o niya to have a little bit of a kick, butang-butangan akong mga hugot-hugot lines kuno hay. And some simang nga mga ibutang nimo para kayong pong tao ba nga okay, ganahan lagi ko niya, then mobalik og tan-aw, right? Because in this industry, in this playing field, and in the food vlogging and content creation, you need to have a unique perspective on things gyud. Pwede man kamo follow sa gihimo ni kani nga food vlogger, but at the same time innovate. Ayaw og kanang Control C, Control V gyud ka automatically. It's always going to be the innovation. A lot of bigger brands, let me just share, nangayabo na. Familiar man tag Nokia.
Wala man sila na-innovate. Tinood. Kodak, right? Nangawa. Wag tanggit. Dagko kay nga brands, and they're not just national brand. They're bigger. Sila nag-unatanan sa katong cellphone Exactly my industry. point. But right now, wala. Yabo, nawa na sila. And the young kids now, you'd ask them, kaila kag cellphone nga Nokia? Probably kato mga techie gyud ang research na sa internet. Wanna good? Yeah, I probably heard the name. But if you talk to kids right now about 3310, 8210, again, they became obsolete. So, mao gid na sa social media platform pod, you need to innovate. You need to make sure there's always going to be something new, something exciting for them to watch and get inspired of. Kay lisod ang paghimo sa content, but fulfilling siya if mo pick up bitaw, a lot of people would see it, a lot of people would message you nga, sir, nindot lagi ni lami lagi ni sir, asa ni. So that's a venue for you to promote the business. Nga mayong ka nga asa lar siya ni siya kani nga stall ay nindot nilang kwandere, ilang chorizo kay limpyo, lami og lasa. So on top of the social media presence, you get to help the business owners too. Because you would want to promote, especially kato bitang mga walay fighting chance of marketing, walay ika-budget for marketing. Lagi. Well, because a lot of bigger brands, ginas lay budget for marketing. Kanang mga bagong gasugod, lain sa kay may budget brand ang balutan. May budget brand or budget for marketing ang barbecuehan, right? But if you promote them, you're giving them that fighting chance nga mailan sa tao nga lami dahil ang pagkaon. Lagi. Nahimo mog venues or for them to approach sa katong mga tao nga wala kaila sa ilaha. Correct. Because that's the very point. For me, if that's not your point of becoming a food vlogger, I couldn't speak for the rest of the niche, right? And subjects for content creation. But if you're a food vlogger or content creator and you don't have that logical thinking of helping these people that do not stand a chance in marketing, then what good are you? And I'm gonna ask that if not to other people, always gina sa akong self. Say pulos ni mong vlog-vlog, kadig pagkaon, nga di ka katabang. Muna. Pwede, okay, manghambog lang ka, pwede makapanghambog og pagkaon in your own little way. Ayaw na lang diha, ay nagapil-apil. So, naagyo kay dapat ambag ba? This is, content creation, guys, is dili lang ni pasikat on social media or bita ka nang saba-saba na social media ba? Content creation, especially in the food space, is a platform nga makatabang ta sa mga business women and men nga nagsugod pa lang, and at the same time kaning mga tao nga hilig og pagkaon pero they don't know, di ba? Mangaon mo, unsay unang pangutana sa imong uyab, sir, or sa imong partner, unsay imong unang pangutana nila, manam ka, di ba? Unsay imong ganang kanon, Asam ta mangaon. asam ta mangaon, unsay tubag, Ambot na. bisag asa lang, bisag asa lang. Ikaw dito, ay dimdi ko ganan ana. Siya ay pwede dito ta sa di ba? Kaghatag. Socially, and a lot, di ba? A lot of people, dagang struggle ani. Asa ta mangaon? Ay, ikaw lay bahala. Ikaw, ay kanang, di ko ganahan ani. Di ko kaonan. So, ano nangari man ta? Unsay orderon? Unsay orderon? Bisag unsa lang. Bisag unsa lang. Ikabot. Uy, kuon man na. Di ba? So, Tinood, ang content creation on social media, especially for the food space, kami nga mga food content creators, mo help me nga daghan bitog choices ang mag-uyab ang pamilya nga o ang mga barkada nga ganahan man taghang kani nga pagkaunan. Lagi nakakita mo ko ato kang Sir John nga kani di ba ning kuan to ana. And even kami nga mga content creators, guys, mag-inspire sad me. Magtinabangay sad me nga nakita na to si kani nga content creator. Nami siguro to yung gikaon dito sa ta-shoot. So, basig maka-inspire tayo and all. So, it's all about informative kuan ba? It's encouragement to people to eat good food. Namang gyud lami nga pagkaon barato. Mo nang ay lami na nga pagkaon ya, nindot na nga lugar. Mahal man. Na. But ang sayop nila wala man suway. Naamang pud gani lami ka ay kanang barato kay nga pagkaon. Pero kaon nimo wa poy lami. Dili man na siya. That is not a perfect science when everyone would say, kung barato, lain, kung mahal, lami. Dili gyud. And goes vice versa. Guys, tilawi sa gyud ninyo. Ay na magbalik if dili. And the best way to do that is to open your cell phone. It's handy. Facebook, nagid na. Adto ka, pagkaon. Hilig kag burger. Nanay mga food vloggers nga burger ilang content. Adto kas mga sinabaw or utan ba ka, lechon ba ka. So, you get to have an array of
choices sa content creation world nga. Nindot diri ay diri ta mag-date. Kung mag-away ta, diri sad ta. Nay mga inana ba kay sili man diri laban ginatag. Haplasan na tag sili taon ta. So that's giving us a venue for people that are undecided for their own food choices. Amazing. Kuan sir, do you remember the most memorable dish nga imuhang na tilawan o nganong memorable man na siya for you? Memorable, I would say still ang dinuguan. Balik-balik you ko no, but ang dinuguan sa akong Lola Sally, Lorna Izquierdo. Ang akong Lola Sally, pag muhimo siya dinuguan, sir, makalimot ka sa pangan. Ang iyang himuon, sir, kani. Gutom nagi kumain. I discussed this to the world, ha. Probably you'd wanna do it. So, magluto siya dinuguan is, of course, di ba, ka ng mga innards. Limpyuhan, yun na. Pwede pa lang, di ba, o pwede pa lang ka ng brush, labhan. Labhan gina, sir. Tanan yun. Nagin may mga na. And then, naay mga pakulo, everything. So, after that, di ba, tagod-taguro na ang mga kanang mga innards, kanang mga, pag butangan niya unod. Ang secret ingredient niya is magbutang siya puso sa saging, nga pang slice sad. Mura siya extender, but at the same time, modulate man ang langsa sa dugo. Kanang ginay langsang dugo. So, lami siya. But if my lola would woke up on a very good day, she'd add coconut milk. Katila na kanang may tuno nga dinuguan. Makalimot ka simpangan sa imong maestra pa grade 6 hasta sa imong mga silingan. Lami kayo, I tell you that. So, memorable ka siya nako. Kaya every time na mga gathering sa mong family sa maternal side, na dinuguan og bichuela sa akong Lola Sally. And I'm so proud of it because so far sa akong mga natilawan, wala pa ining beat ba. Proud ko nga lola nako siya and mo na nga mga food ang na-instill sa ko when I was young and until now, kanang thankful ko nga nakatilaw ko ning mga pagkaon. Now, do you imitate sa katong iyahang kuan? I tried 1,000 times. But sure, makayong kag decent, but di gyud ko kaapas. Nagyud ko that missing ingredient probably or steps siguro na siya himuon or nabaka siya giampuan diha nga mga rebulto nga watakabaw para may mo lami, diba? Kanang sumalangit nawa akong lola, but nagid siya technique siguro nga siya na-develop niya through the years of cooking. And I can't beat my lola on that. I cook and it's probably really good for other people, but if you have tasted unta sa kato sa akong lola, the best. Nasa imuhang kuan so sa imong pag food vlog, and if naa kay i-represent nga like brand, how do you approach that kind of deal? Na ba kay specific strategy nga imong ikuan na, or do you let experience surprise you kung unsay naa didto? Thank you, because mostly lately karong December, kaya of course Christmas season and all, daghan kay mga mo-approach na mga brands and I did commit and all. So, ang ako rin yung technique is to make sure nga experience nako as raw as possible ang ilahang food, ilahang service, ilahang the entire package of the restaurant, because I wanted to make sure nga kung unsa akong ma-experience, mo say experience sa normal nga tao nga musulod sa ilang restaurant. Kaya kung i-treat ko badly sa customer service, then that means mausad niya ang i-treat. Masaya gani mo hangyo ko sa restaurant owners nga mo-shoot lang ko, pero mo-experience ako, ayaw pabawain yung staff unless kailadaan ako. So, mulinyag yun ko, mo-order ko, mag-anak ko. Kay, kung batig-batasan ing nasa imong counter, guba gini mong business. And I could give that constructive criticism to the one running the show and the business owner. Na, sir, ang inyo rabang mga kanang tindera o kanang cashier sa ga-serve ron, kanang murarabag kanang mga nagtrabaho og bikiri nga puwir mi galagot. So, may wadaan gid mo business ana, pila kadlaw. Kanang a little bit of smile. Wala magid gi-require nga mag-smile jud ka. Kanang the friendliest ka nga crew. But humane ba? Tinood. Nga, ma'am, unsay ato ma'am? Na di mi sabaw ma'am, kuan na. Ganahan ka ma'am kung kuan, buy one take one day among iced tea ma'am. Mga inana. Kanang ma-entice bitaw nga. Bitaw sir, lami lagi ka on diri because of the service. Tinood. Right? And at the same time ang food, if mosipyat ang food kay very raw or sobra ka parat, sobra ka. Of course, off-cam, dito ko mo sa advice. Basta napa sa cam, of course, you'd always sell the product because there's always that room for improvement for that restaurant owner nga mahimo niya and to improve. And sayang man good. Lagi. Ni put up good na og pila ka millions.
Reba, hundreds of thousands and millions para ana nga business, and then you're just gonna put it down for one comment. Baho ilang sabaw. Diba? Basig mo ng baba, ma'am. Duha mo po na. Imo ng baba, yan, ana, or ilang yung sabaw. Pero, you could have done that in private. Sir, can I ask for a manager? Ako lang, mukuhan lang ko sa inyong pagkaon. Tinood. Nga, nadiingon, ani. Kanang pwede na ito ma-develop. Unless it's food poisoning. That's a different story. Diba? But kung improvement lang, if namagoy uban pod nga attention seeker, mag-video gidayon nga, di, nakakaong kog ok-ok sa kuan. Ma'am, wala naman gumilangaw, so ok-ok sa aron. Diba? I mean, a lot of people would have that ba? So, I hope lang, if the intention is good, then let them know and advise them off-cam. Sa social media, content creation world niya. But, on a normal customer level, nga naman mo tawag ka sa manager. And I don't think na manager nga maghinilas pod nga mag-inarte. They would always say, oh, I'm sorry ma'am, amo lang replace imong food or na kay compensation or whatever. Basta, dili pang daot ang intention. So that's how I do things. I want to make sure to taste it very raw, the entire experience, so that I would have the chance to correct if there's something to correct. And of course, if it's really good, why not? I'll even tap you on the back and commend you to the world. Now, sa imong food journey, sir, over the years, how did food shape your outlook sa imong kinabuhi? Over the years, nindot na kay kog shape. Tawa kong shape, porque na akong buruta. sa imong din effect. From 27 to 28 nga waistline, karon na nakos mga 36. So, di ba? Nindot king shape over the years. But the real answer is, the food vlogging and the culinary world itself as a whole, and food, made it worthwhile for me because there was a point in my life na karami itong kasurindero na kay kapoy na kayong tanan and everything. Pero hangol lagi kag pagkaon, inugana nimo sa cellphone, kita kag pagkaon, murag bitog ma-restart ka, kanang ting, kaon lang sa, maulian ra ka. Diba? A lot of people would say, Dota ilaha or ML ilang stress reliever. Sa mga babae, magpa-salon, o magpa-hair, magpa-everything. Spa ang uban, ako pagkaon man. So it helped me a lot and it shaped my both professionally and I would say professionally because dagan kog na learn po sa culinary industry through food vlogging, advice sa mga chef, restaurant owners, mga lain nga angle, not just the what's pointed at the camera. It's the background itself. Such as this nga kung mag-shoot mig food, ang pagkaon taon puting bunuga, labi magtapok mi for vloggers. Bunog yung pagkaon. Pero tanahon, nindot kayo for optics. But ang pagkaon, sus Ginoo ko, 30 kakamot na ining, or 30 katinidor na ining ana-ana. But it's a good thing because depende hayo magid na how you present it to the people na nindot ang pagkaon. But it helped me a lot. I couldn't even find the words to tell you how food and the vlogging for the food industry helped me. And follow-up question, sir, how was exploring like culture, like food cultures and cuisine made you look at the world karon? Nga sige makakaog like mga different types of cuisines, unsa may na kuan nimo na discover nimo nga unsa siya kuan sa kalibutan, unsa may like meaning niya sa kalibutan, unsa man na siya nga food. Ang ako rin na-realize nga, palabitsin dyo kay Diri sa ang Pinoy, how, and you know, kidding aside, I want to make sure that everyone knows that there are a lot of different cuisines around the world and the different food. It's probably some of the food it's an acquired taste. Kay, nagyo mga food nga, di gyud nimo hapit maton because wa ka maanad. But that doesn't mean nga di na lami nga pagkaon. Di lang kaanad. To give you an example, when I was in Korea this year, giservan me og mura siya ginseng nga ginseng gid siya di mura. So ginseng unya yung sa lami kayo ang health. Grabe ba kanilang marketing about ginseng because Korea for one murag national something drink gina nila, energy booster, health giver ang ginseng. Pagabot kada pag-inom nako mura ko gainom og suka nga panos nga giluklok sa ilok og bugan. Yung pero ang naong kay very good. Lami. Very good yun ta. Bunal So tree. that doesn't mean nga lain to because they
love it, ako bag-o man sa kuha. Same goes with tanan tang Pinoy, most of us kanahagbalot. Diba? Tanawan ng mga foreigners, naging mo there. But not all, because for them, we're duha ani nga culture. Di nagi uban Pinoy nga dili kay mo ka og balot. Exactly. Right? So it has that kanang variation and eclectic approach toward food nga. Ako ganahan gyud ko mo experiment, sir. Kanang sila mga bizarre food ba, kanang nindot masad na kay there's that twist of mystery and lami ba ka ni di ba ka ha na okay, taganti kag very good example. Na yung mga Pinoy nga they would always say, di lang ko mukaon anang kanang sushi siguro kay hilaw ra ba na yang kagaw sa isda na ko na. So kung mo na mong logic nga matay na ta ni mga Hapon. Kay mo na almost daily nila kinakaon. So naay mga beliefs mo nang dili mo kaon. So I want or patani. Are you familiar with patani, sir? Kanang manok nga ang panit, unod ug bukog itom. Patani ang name. Patani ang name. Local. But I forgot the worldly common English word for that chicken. Usually Malaysia, Indonesia, nani siya nga mga chicken. Itom gid siya, sir. Ang panit, iyang unod, iyang bukog. Like through and through, black gid siya nga chicken, literally. Ang uban di mo kaon kay nakulto daw. Na curse daw ang chicken. Oh, inana. But if you taste it, mingon taglami ang manok Bisaya 10 times better. I tell you that. So, lami ani kay manok Bisaya magud ni 10 times better. So makaingon jud ko nga nindot ka. Naunsa man siya pag-cook, sir? Is it like anything, roasted? normal Anything? chicken. Normal chicken Pwede na nimo gid siya lechonon, pwede nimo siya steam, pwede nimo siya tinuwahon, inon-unanon baka nimo imong trip. Your call. But at the end of the day, ang lasa niya mura ra gid siya Bisayang manok nga mas lean and grabe ang taste. Mas nami ang taste, elevated. So kana ba klase-klase nga mga pagkaon. Pagabot sa there was one restaurant in Korea nga giservan me sinugbang isda ra gyud. Kami tanan tanawan kay something isda kato man yung budburon siguro niya. Gikat ba? Kanang lubog ronda. Sige lang. Mura gyud giserve ha. Rice ano. Kanang pagtilaw na mo, sir. Japanese murag di ba ang Japan went to Korea mura mo sa like Pilipinas ang gisakop sa Korea. So napugyan sila mga culture nga Japanese ang style for cooking. Pagkaon gyud ako, sir, nakaingon gyud ko muuli kog Pilipinas, haruson ako tanang budburon sa pasil ug nanion ako. Lami gyud kay kaingon ko. Simple lang pagkaluto, simple lang isda makit-an sa mo. Actually, it's not budburon, it's actually mackerel. So, naarap ng mackerel dire naman tay mga local. Pero pag tilaw nako kana gid bitang makaihi ka gamay, sir. Kanang inanak ka ba? Mura gikilig day. Kano kayo ka? Kanigid. Way lang decoration na. Way ka na mga sagbot-sagbot, buwak-buwak, mga simple isda, ragid gibutang sa imong plato. Amazing. Kaya ko, nagiday kinamao. So, don't stop yourself. For my followers out there, never stop yourself from tasting other food just because they look bad or they look very weird. Such as ka na mga tagutungan, porcupine fish. Malditom kay nagnaong, puro tunok. Larangan na, inon-unana na, nga pagtarong or butangin nagtuno, lami kina. The uglier the fish or the seafood, mo na'y lami. Bantol, kana tagas kay tunok nga, pwede yun makamatay. Kanang, of course, there are a lot of kanang mga maot kay naong kanang monkfish, like M-O-N-K. If you cook that, guys, I tell you, you're missing half of your life. Lami yun ang mga pagkaunan niya. Ngubang kay kita, muram ni kiro nga isda, bahala. Kanilang, kaila kay kuan ni. Kanilang, kay tulingan. Pero pagtanong, naman dyan nga na, but human reaction as it is, right? So, tilawin ninyo, guys, kay kung wa pa mo katilaw, magmahay raw niya mo bitaw nga, later na niyo tilaw, lami mo din ni. So, I'm missing this half of my life, di ba? Ang naging mga yun, nana. But, you have to make sure lang, you enjoy the journey. Ayog tilaw just because gipugos ka. Kapoy man ang pugson yun. So, tilawi because, you wanted to be experimental and you wanted nga ang imong taste buds, ang imong dila, naabito yung mga angles of the world because food is culture. Food is culture, correct? The Visayan region, proud kita sa atong mga lechon. In Cebu alone, proud ta sa atong lechon munggus. Karami tamingon sila nga, munggus. Munggus, Jude. Kalamihan ang munggus. Tinood. Probably, mong natilawan nga munggus is gipabukalan ng munggus, gibitsinan, gibaligya. Mo na yung natilawan. And that's why the reaction, correct. And that's why the reaction is,
Uy, munggos raman na eh. Wa pa man kakatila og munggos nga daghan kay utanon nga tarong and kana lami ka na, appropriation gyud sa talong sa munggos gyud ibutang. Unya kana bitong kanang dagko kay nga buwad talahita, sorry. It completely lost the word. Labahita. Dagko na siya gibuwad nga isda. Nya mao na siya isubak. Sus malimot gid mo si mga panganog makatilaw man nya nay tuno pagyud ang munggos. So basic, 'di ba? Or kanina lang sa Cebu. Hilig kay tagnguyong. Nawa ha? Hilig kay tagnguyong og puso. But some places ang nguyong snacks dire main meal na. nga meal gid siya. Muna kung papamingon, kaon gi mo og may kanon. Ana ko pang dire and I have to explain pang ang nguyong dire isaw-saw ni mog sauce. Na sudan na. Ako pa na. Ha? Mura mag spaghetti og kanon. Mura kay magsagol. Diba? So, na. So, it's just really appropriation on kung asa ka nga region. But daghan jud kayo taglami nga pagkaon, especially diri sa Cebu, and especially sa akong space and sa atong mga followers diri sa Cebu, guys. Daghan kay lami nga pagkaon ng Cebu, kamo na lang gikuwang. Kulang na lang ang pagkaon, manawagan ninyo. Nga huy naton mi diri, anhi aton mi ninyo. Ang pagtilaw na lang. Correct. Daghan kay suok nga mga kananan nga lami, barato, pero wa gid mo kahibaw. Kay anad ra man kay mo Shangri-La. Anad kay mo mga Marriott, og Philly and New Star, diba? Anad kay mo ana. So wala, di gid mo maka-embrace how the Visayan culture is. And sometimes it's the elitist game or kanipong ka-ignorantes kaamaw. Duha man na. Elitista kayo nga di na mo tilaw og middle ground. Napoy ignorante pag yun kayo nga di pud mo tilaw ani. Gusto ra pud gyud og katong nailhan nila maora gyud. Ginabot 5, ano ba 5 ginabot? 35, duhang puso, sparkle, kung napabay sparkle, Mountain Dew. Goods na. Balik-balik hantod nga matay. Kani po mga elitista, diri ra pud sila sa mga kanang steak nila, sa ilang mga favorite caviar. Ang middle ground na missed out. Madaghan di kay nindot kay nga pagkaon sila. Kana lang daang larang It's Lagi. just in Cebu nga na maglarang. Mga of course naman ang lansiaw no different version pero lami ang lansiaw sa Cebu. Lami ang balbacoa sa Cebu. Lami ang paklay sa Cebu. Daghan kay lami. Utan Bisaya na to, maka-proud ba na itong Utan Bisaya. Kaya daghan man nag-version within the Philippines, pero mas ganahan ko sa version. I've tasted bulang lang, I've tasted kanang sa mga Ilocano, bulang lang, and kanang sa mga Tagalog, but nami ang sa Bisaya. Of course, I love my own. Kay wala lang yun siya gipaila og maayo. So, kuwang taana nga part. So, tabangin mi ninyo guys, not just the content creators, but of course the social media and the mainstream media to promote food. Cebu food. Kay malisang raman ta diri og nay moabot si Anthony Bourdain, anhing Anthony Bourdain, or katong mga sikat nga mga food vlogger nga moabot diri. Diha na ta malisang nindot din pagkaon na. Pero wa gani, wa lang. So, let's support the food space in Cebu. Okay? Ito, amazing. Daghan kong na-learn, sir, sa imuhang kuan niya. I think usa na sa kuan na kay ako kay himilian sa gikog pagkaon, but karon gabi una I would love to taste sa mga different kind of foods. Dili lang kay katong naadere napos pinakababaw, but rather ang mix of all. Now sir, na ako'y lista dere for rapid fire questions. Go. First question, if there's one food that you can eat for the rest of your life, unsa man ang food? Lechon through and through. Question Lechon number baboy. 2. Lechon baboy. Question number 2, your favorite food nga kanon if stress ka? Mani o Foods. Sige, foods. sige, foods. Mani, chicharon, and balik gyapon tas lechon. Naagyapon. Nagyapong lechon. Number 3, third question. Your favorite food nga kanon if happy ka? Happy ko, sweets, all the sweets. Ice cream, cakes, chocolates. pastries, everything. Chocolate. I'm a sweet tooth. Yeah. Number 4, sir, if there is a food nga wa pa ka nakatilaw nya, ganahan jud kay ka makatilaw ana, unsa man na siya nga food? I'd say I want to taste. It's an international food. Well, actually, it could only be found sa Iceland. Kana bitaw mga seal blubber nya ilang kanon. Sorry for the environmentalist there and mga animal lovers. Kanang seal blubber nga i-grill. I wanted to taste that because
wala ko international food reviewer and vlogger nga ning review ana nga wa ganahi. Lami gyud daw. And it's an unexplainable taste. So probably that. Sige sir, final question sa rapid fire question. Kay kani, pwede ninyo explain. Naganahan sa kung kay bawaan If pagkaon ka sir, unsa pang ka nga food? I know, lami na magyukodaan. Pero kung pagkaon ko, I would always say, kana bitong pagkaon ka nga walay tira, tanan mapuslan. So again, lechon. Kaya ang lechon biya tanan. Pag bag-o, kanon. Pag kunis-kunis na, paksiwon. Pag ang paksiw medyo dugay na, pwedeng prituhon. Astang iro, makakaon pagod. 'Di ba? Napay salin, tanan gyud ba? Ang lamas sa tiyan, magamit nimo sa Alami paksiw, kayo. everything. So, I would always choose to be that food because everyone can enjoy no matter what you cooked with it or prepare with it. Unya, dili lang siya pang one-time food niya. Nukaw man niya, di naman ni pwede next time. Because mag-revolve good ang lechon. Tagud-taguro na nimo, masisig. Imo na siyang i-cut into bite size, pwede ipaksiw. Paksiw, oo. Kung imo nang itibuok niya, mangatag kasi mong silingan, mas maayo. Diba? Or mangatag ka Ma-share na. tanan lagi. Exactly. Mapil ganing ka ng apple sa ihang ka lagi kaon. Tanan, sir. Tanan, O wa mahimo di- pa wa di ng salin. tray. Makaon, gihurot na. Diba? And that's a Filipino tradition. And through, I want to promote Filipino food good. Especially bisdak nga food. Kay, we have lechon all over the Philippines, but the best pig in town, according to, I will quote Anthony Bourdain, in Cebu. Cebu. No Bitaw. further explanation, Your Honor. Lagi. Maski naa ka dito sa like tamong kag Manila, kakag lechon dito, lahi agad. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud. Makaingon yung nami sad in a different way, but needed sila katong sausaw nila sarsa-sarsa. In Cebu, you don't need anything but your mouth. Kaon ka, kaingon jud kag murag mauna ni. Eksakit sa mo tang kugo, murag mauna sad ni. Muna na yung signal. Gay. Muna na yung kay Kayo muna ka eh. nakadaba ka kog lusartan. Ladok lang sa glaway kay murag mauna. So mo na ako guys nga lechon gyud akong pilion through and through. And it speaks of volume of food especially in the Philippines kay noon man tana and Cebu. Now before nato humanon ang atong episode for tonight, magpasalamat usa ta sa atoang mga sponsors. Sir John, ba kay ganahan pasalamatan sa ato ang mga kuan before we continue sa ato ang show, sa atong interview? Thank you, JR. So I'd like to thank, of course, the JR Show for inviting me here tonight, and at the same time OCMC and the Okaraga Band. To give you a backstory, kabang ko ni pasalamat nako to give you a backstory. I never heard of it until akong girlfriend kasi gigkanta. So she's the fan, and I became a fan because of her. And now, mag-music me sa car, mo gid na akong pirmi i-play. Bagani and Ipanumpa Ko. There. So, I'd like to thank the Okaraga Band for inviting me tonight, JR for the show, and of course, guys, my followers. I'm now at around 500,000 followers on social media and on Facebook. Amazing. Please continue to support our channel and let's inspire other people, the food enthusiasts and the food content creation world. Please, I just really wanted to make sure that you guys understand that there are a lot of people that are hungry in the streets and couldn't even afford food. So let's not waste food and let's make sure when we taste food, we enjoy it. Thank you. Amazing. Thank you. Sir, this will be my final question sa ato ang pinakanindot nga kuan karon, nga episode karon. And you are an inspiration, sir. No? Ako inspired kay ko karon gabi una gyud. And my final question would be this, no? What would be your best advice for those people nga mo follow sa ilang passion kay you follow your passion. Unsa may best advice for them? Mo follow sila silang passion, be it like sa food, sa vlogging, or in any field sa ilang kinabuhi. Thank you, JR. 3 things ngayon yung i-consider when you follow anything, passion or career, everything. Wa kay giyatakan nga lang tao, you remain humble and you remain consistent. That's it.
Simple kay kinabuhi guys, kita ra gyud magpalisod. Mm. Mura bitaw nga ang tanduay abrihan ra gyud nag-imnon ihaplas pag is bungot. Let's not do that. Ayaw gyata og lentaw, remain consistent, and of course make sure nga makatabang pud ka. Kana mga simple life hacks guys, because sama nako wala na ko gi padayon gyud ang unsa gyud akong field no in the academy and everything. Ning follow kog specific route nga simang kayo sa, and people would say simang ka siya, but this I can tell you for sure. If you're happy with what you're doing, you're not stepping on anyone's head. Mulahot tay gyud. Unya guys, kani hangad sa kahitasan. Who pray to whoever God you're praying to. Nagyoy certain being mutabang nimo on your path, on your whatever that you're doing. Because if you do, then di man ka mohimog dautan. And mo na akong prinsipyo in life always. Woo! Amazing. Ato pakpakan si Sir John. Thank you. Sir John, salamat kayo sa atong pag-ari unya sa pag-inspire Daghang sa salamat. ato ang mga viewers sa tanan sa akua. And since okay naman ta sir, nakari naman ka, sige pwede na ka mukuan sir. Sige nay, atas ako nay. Sige sir. Na dito ang gate sir na makakuan na kalidto. Alright, next.